Lakad-lakad lang pag may Hindi lang time. naka-start yan. Naka-start yan, oh. Ayan, oh. Naka-start yan, oh. Oh. Ayun. Lakad-lakad lang, oh. Si Onyo ko. Ay. Ayos, 4,000 na. Pupusa dito sa ano? Oh. Taray! Tapos nabangga. Babangga tayo rito. Patay. May mga sasakyan dito. Dali. Oh. Karabango. Oh. Ay, oh. Okay. Gumagana na ba? Baka hindi naman. Ano yan? Nalagyan natin yan. Text lang, ayan. Oo. Kita niyo ba yan? Oh. Tatago-tago ka pa. Kukover-cover mo ka, oh. Tapos panunurin niya yung video. Oh. Oh, op. 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 Pogi, oh. Op. Op. Oh, pisang ko. Yun ang pisang ko, oh. Oh. Saan na tayo? Wala na tayo. Sige. Oh. Layo pa. O bakit ito nasa harapan na? 40, 45. Ha? Parang nang hawak. Kami lang. Oh. Iwan, sawa. Sikat eh. Yuhuu! Lakad-lakad lang pag meron time. Pakain-kain. 40-32. I-post natin yan. Talagang umahabol sa camera eh, no? Sinit ka rin. Pasilip nga. Sinit daw, sinit si Pepe. Si Pepe, si Pepe. Sinit. Parang balik. Sinit. Kaya naman. Oh. It's your turn. It's your turn. It's your turn. It's my turn. It's your turn. Parang mongoloid lang. Wow! Wow! Ang layo pa na lalakarin namin, no? Anong number na ba? Wala pa 5,000 kami, nasa 4,000 pala going. Ayos ka? Andito lang pala. Ang layo na, no? Pagod na kami. Ano na? 40-55. Oh. Ano? Ang destination natin? Destination, 5,000. 150. Imagine mo, tandaan mo yan, Manuel. Manuel. Nasa Amerika ka, Manuel, tatandaan mo yan. Tatawid na naman kami. O sige, tawid ka. Oh. Hindi, nakaharap yan sa'yo eh. O sige, sa'yo. Ayun, tatawid ka. Tumatawid na kami. Pakita mo, pakita mo. Pakita mo yan, oh. Harap mo dyan, harap mo. Ah! Parang kayong baliw. The superhero. I'm superhero. Wala ako. Wala ka ba? Ayan o. Waiting shield, oh. Ay, ito maganda view. Oh. Bulaga. Bulaga. Mga yan. Nguyok-nguyok ko si Bebe. Ah. Makakating eh. Ah. Hop. Malayo pa kami. Hop, may aso ah. May aso. Meron pong aso. Yan. Aso.